Salam alaikum. Faites les vidéos, غادي نحاول نشرح لكم les astuces à préparer avant de passer un entretien d'embauche dans un centre d'appel. قبل ما نبدا déjà في الموضوع كلشي كيعرف بلي راه les centres d'appel surtout je parle du Maroc, l'Algérie et la Tunisie. عطا الله les centres d'appel. Il y a pas mal de centres d'appel. واخا كاينه la concurrence entre les boîtes, mais il y a toujours le besoin des agents. كاين ديما الخدمه موجوده اللي بغى يخدم قبل ما تمشي دوز لونتروتيان ديالك surtout اللي كيبوستوليو بزاف هما لي جون c'est-à-dire ils sont toujours étudiants باقي كيقراو الدراري بغاو بحال الصيف بغا يدوز وقت تما وبغا يخدم مزيانه. C'est un avantage, c'est que ça demande pas de l'expérience déjà. يعني تقدر تجي من غدا تدخل لونتروتيان ديالك دوز لونتروتيان مزيان تكون عندك غير كدوي شويه بالفرنسي مزيان. سي موين ما تقدر تكون غير موين ماشي مزيان. On demande pas un français de Molière, mais bon تكون كتعرف بعدا لي باز. L'essentiel في les centres d'appel هو tu comprends tout le français. هذا هو اللي خصو يكون عندك، هذه اوبليغاتوار، حيتاش تقدر تكون كتهضر مع البروسبي ما تعرفش شنو غايقول لك. الا قال لك شي حاجه وبديتي عليه باردون يقدر يقطع لك الهضره بون. يكون عندك لي باز بعدا كتنطق مزيان شويه سي بون تقدر تبدا معاهم. الوغ بهذا الشيء كله غادي نحاول نشرحه لكم اون ديتاي en fait في لي فيديو اللي جايين. Mais maintenant on va expliquer comment préparer son entretien d'embauche. Alors اول حاجه بعدا خصك تعرفها c'est la première impression. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire هذيك الشوفه الاولى اللي غيشوفك فيها الريكروتور. Tu te présentes devant le recruteur. Si jamais votre recruteur ne vous aime pas, il va pas vous embaucher. Soyez sûr et certain. Il est ما عجبتيش من الشوفه الاولى ما غيخدموك. غتبقى داوي حتى الغد ليه ويقول لك سي تنعيطوا لك. Donc de préférence حاولوا ديروا هاد les astuces قبل ما تبداو l'entretien ديالك. Donc première chose déjà, c'est faire attention à sa tenue. C'est-à-dire quoi? حاول تجي لابس شي حاجه تكون مزيانه. En règle générale déjà, c'est une petite chemise et un jean. C'est تكون neutre simple. ما تكونش عاوتاني معيق بزاف جايهم بكومبلي وكرافات. C'est pas interdit, mais bon, ça sert à rien. ماشي غتمشي te postuler pour un directeur ou je sais pas quoi. C'est un agent, un téléconseiller ou bien un télévendeur. De préférence c'est بواحد chemise simple واحد jean عادي وتوكل على مولانا. حاول ما تلبس شي حاجه عاوتاني اللي كتكون s'habiller sur style. Faire également attention à sa présentation, c'est-à-dire tout ce qui est parfum, maquillage et coiffure. تمشي لهم تشويكه ولا داكشي ديال الدراري راه surtout les étudiants. Vous faites attention s'il vous plaît. حاول تجيهم عادي محسن عادي bien maquillé. Bien maquillé pour les filles. حاولي عاوتاني les filles surtout عاوتاني ما يجيوش الالوان في العينين اورانج ها شويه ديال الفيولي ها. C'est simple عادي parce que déjà quand vous faites ça, c'est-à-dire je parle aux filles surtout ملي كتجيهم باللوان بزاف sur le visage هذا وهذاك mascara ou je sais pas quoi, je connais pas les noms, je m'excuse, vous donnez l'impression que vous êtes immature et ça c'est grave. Donc quand tu commences dès l'entretien le premier jour وبادي معاهم وانت جاي مشاواك وداكشي, de préférence تكون toujours neutre, tu restes toujours neutre. Et vous faites également attention à l'odeur de transpiration. تجيهم كتنهج تجي معطل في l'entretien. De préférence ديما بنادم يجي في الوقت ديالو ويجي لابس مزيان ويتبريزونطا. Également l'odeur de la cigarette, ça c'est très important. Les fumeurs حاول والله يعفو عليكم حاول الا تكيفتي ولا شي حاجه حاول او موان دير شي شوينغوم ولا شي حاجه باش تحيد هذيك الريحه. Évitez également les parfums qui se sentent à 10 km. دير واحد البارفان اللي كيكون مجهد كتدخل recruteur ما كيتبعش معاك et déjà ça risque d'agresser votre recruteur. Donc vous faites attention à ça s'il vous plaît. حاجه اخرى surtout pour les filles, vous faites attention aux bijoux et les ongles. Les ongles, les filles, évitez les ongles avec des couleurs orange, violet ou je sais pas quoi. Donc les couleurs اللي كيكونوا مجهدين بزاف surtout les couleurs flash. Donc حاولوا تكون simple, neutre في كل شيء. Et ne portez pas trop de bijoux.
surtout. Et surtout également, essayez d'enlever les piercings. Parce que là, c'est vraiment كتبان بلي راه باقي صغير باقي صغير من ناحية العقل. Donc tout ça, déjà, ça donne une mauvaise impression. حاول تحيد هادشي كامل، c'est-à-dire اللوك ديالك يكون سامبل تكون باين باللي راك نوتر لابس عادي، وكون داكشي نقي، والريحه حتى هي ردوا لها البال. ايغالمون نسيت هادي حتى هي الي امبورطونط، سورتو الريحه ديال لابوش. حاول ترد البال حيت لونتروتيان بيان سور غدوي مع الريكروتور ديالك. حاول شوين غوم ولا شي حاجه avant de passer l'entretien. Autre chose, bien sûr, tout préparer à l'avance. Ça, c'est très important. Je vous ai déjà fait une vidéo sur les réponses aux questions qui se posent lors de l'entretien d'embauche, surtout pour les centres d'appel. حاول تشوفها قبل ما تمشي، تعرف au moins les questions qui se posent, également les remarques et les connaissances. اي حاجه surtout حاول تبازا على لو سي في ديالك. هذاك الشيء كامل اللي كاتبو في لو سي في راه غيسولك عليه. 90% tout ce qui est mentionné sur le CV, c'est ça l'entretien. Il va te dire c'est quoi, vous avez fait quoi comme étude, pourquoi vous avez quitté votre dernière société, pourquoi vous avez quitté la dernière société, la dernière entreprise, le dernier centre d'appel, pourquoi vous avez choisi le centre d'appel, c'est quoi vos loisirs, pourquoi vous parlez pas beaucoup l'anglais. Moi, tout le machin qui dort, tout qui dort là, le CV ديالك. Donc حاول تخدمو مزيان السي ديالك وتعرف كل شيء كتبتي تكون عارفه وفاهمه، ماشي كتب شي حاجه وما عارفش شنو هي. Autre chose, arriver à l'heure. Ça, c'est très important. Par exemple, les centres d'appel à Casablanca, ils vous envoient un message qui vous dit merci de se présenter lundi, par exemple, à 10h. Donc 10h pile poil, خصك تكون عندها تما. Il faut pas dire que vaut mieux tard que jamais. Jim attend 15 minutes ou 20 minutes. Excusez-moi, j'ai pas trouvé la société. Ça, c'est de ta faute. La société, خصك تقلب عليها قبل ما تجي دوز لونتروتيان. ماشي انت قالوك تجي مع 10 وجاي مع 10 وكون كتقلبش وجاي كترانسبيري وما عارفش شنو كاين. De préférence, vous cherchez la société et bien sûr, vous devez avoir des connaissances ou bien une petite définition pour la société. Elle fait quoi, quels sont les marchés qu'elle a, شنو فاش خدامه، واش SFR, Orange، اشنو عندها، شنو هما لي مارشي اللي شاده، باش حتى ملي تدخل تعرف شنو غتقول. Quoi d'autre? La posture. La posture lors de l'entretien. C'est quoi la posture? Il y a la position اللي غتجلس كيفاش غتجلس اسيدي. Il faut pas cacher les mains. Donc déjà ملي تكون كتهضر مع الريكروتور حاول ما تخبيش يديك بين في جيبك ولا تخبيهم بين رجليك ولا شي حاجه. Il faut toujours montrer les mains et bien sûr ne pas jouer avec les mains. Ça c'est très important. Pourquoi? حيت ملي كتبدا تلعب بيديك ça donne l'impression que vous êtes stressé. Je sais, la majorité d'entre vous c'est votre premier entretien, mais s'il vous plaît حاولوا éviter هاد الشيء اللي كيوقع. Quoi également? Surmonter sa timidité. Donc la majorité d'entre vous qui brille chez l'entretien, mais il a peur de passer l'entretien. Le recruteur, non, c'est qu'un jeu, c'est qu'un recruteur. L'entretien ديالك وغاي كلشي غيدوز مزيان، غير دفع الجبهه كيف كنقولوا، غير سير بوس، ما تبقاش جالس، سير تقدم توكل على الله وكلشي غيدوز مزيان ان شاء الله. Bien sûr, parlez pour qu'on vous écoute et non pas parler pour parler, et parler fort et distinctement. Ça c'est très important. عندك par exemple il te dit présentez-vous, tu dis allez je m'appelle Mohamed, j'ai 25 ans. Non, سمعوا مزيان، الصوت يكون مسموع مزيان. Faut toujours prendre confiance en soi. Ça c'est très important. إلا كنتي واثق من نفسك وبينتي للريكروتور انك واثق من نفسك وواثق من داكشي اللي كتقول، سي بون. شويه خصك غير شويه ديال لي زاستيوس في الفرنسي تعلمهم ولا تقولهم، ils vont t'accepter 100%. حاجه اخرى، il faut toujours respecter le recruteur. C'est quoi respecter le recruteur? Il faut jamais couper la parole au recruteur. ملي كيكون الريكروتور كيدوي خليتيه يكمل لا فراز ديالو. هذا هو الريسبي اللي عندك قدام entre vous et le recruteur.
Même si parfois il vous pose des questions qui vous embêtent, mais répondez toujours correctement et calmement. Et souriez, souriez, souriez. Et le recruteur, parfois, réacte des questions qui sont embêtantes. C'est-à-dire quoi? Réacte des questions qui il vous perturbe. Bien sûr, parce que déjà la typologie des prospects, ça diffère. يعني ملي غتاخد الكاسك غدوز par exemple 100 ولا 120 appels par jour. راه ماشي كلهم غيقولوا لك وي بونجور ويعطيك ودنيه ويسمع لك. دونك راه كاين اللي غيعيرك، كاين اللي غيسبك، كاين اللي غادي تسمع دو توت لي كولور. ملي كيحاول هو يبيرتوربيك راه باش يشوف كيفاش غتجاوب وكيفاش غترياجي، واش كتصبر، واش غتبقى محترم راسك وتجاوبو، فهمتي؟ دونك souriez, répondez calmement et doucement, toujours au niveau des réponses, toujours tu restes professionnel et soyez toujours correct. Et surtout, comme je vous ai dit, surtout encaissez les critiques. غادي يعطيك شويه ديال العصير كيبغي يخربقك ولكن صبر. Donc restez calme, posez et dites-vous que ce n'est qu'un recruteur. حاجه اخرى positive attitude. شنو يعني؟ هذه الرسول صلى الله عليه وسلم قالها لينا: تفاءلوا بالخير تجدوه، تفائل بالخير غتلقاه. Donc il faut toujours positiver tout ce que vous faites, que vous ayez réussi ou raté l'entretien. Si vous l'avez raté, ça vous fait une expérience de plus. Je vous explique. مثلا زقلتي l'entretien، دخلتي دوزتي l'entretien ديالك، قال لك c'est bon. لا ماجوريتي انا نقول لكم من دابا نتوما اللي غدوزي لي زونتروتيان ديال لي سونتر دابيل، الا مشيتي تا خرجتي نو في لونتروتيان الا قال لك سير تنعاودو نعيطوا ليك، هادي سي سيني كوم كوا راه ما قبلوكش. حيت الا قبلوك السونتر دابيل سور لو شون كيقول لك ايكوت راه الفورماسيون غتبدا لو 15 لو 5 لو 6، دونك حاول تكون هنايا، غيعطوك لي بابيي اللي غتجيب معاك، الوراق اللي غتجيب باش تدفع عليهم لا سي ان اس اس تو الماشان، مي كيكون هذاك الشيء توجور سور لو شون وكيقيدوك. دونك الا قال لك bah très bien, donc là on a votre CV et on va essayer de vous rappeler plus tard, d'accord, quand on a un besoin. عرف بلي راه 100% t'es pas admis. Donc faut pas prendre comme un échec. صافي الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. كاين بزاف ديال لي سونتر دابيل فين ما مشيتي غتخدم، ما خدمتيش في هذاك الحمد لله سير لواحد اخر دفع حتى هو ودوز فيه لونتروتيان. المهم il faut jamais baisser les bras، ديما دفع غتلقى ما احسن وغتلقى خدم ان شاء الله كلشي غيدوز مزيان. دونك واخا ما كتنجحش في لونتروتيان ديالك زيد مازال دفع وقلب على ما احسن. عطا الله لي سونتر دابيل فين ما مشيتي واحد حدا واحد. Et bien sûr positiver vos expériences, c'est quelque chose de primordial, c'est très important. حيت الا مشيتي تهبطتي يديك وقلتي نو ما غتعطينيش صافي ils m'ont pas accepté، ضحكات عليا ما قبلونيش، هادي بالك كتستهزئ بيا، c'est bon. Si tu baisses les bras tu vas toujours baisser les bras. اي حاجه في حياتك نو ديما دفع، ما قبلاتكش دوز واحد اخر. اخر حاجه في هاد لي astuces، avoir le sourire. ديما souriez، le sourire naturel. خليك ديما ضاحك parce que déjà au niveau des appels le sourire c'est très important, c'est obligatoire même. Quand tu vas parler à un prospect tu dois sourire. Donc souriez, ça fait mal à personne et c'est gratuit. اذا هاد الفيديو هادي كتشارف على الانتهاء. Donc حاولوا n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé la vidéo, mais bien sûr vous devez réagir avec les vidéos. Laissez-moi des commentaires, beaucoup de commentaires, et je vais vous faire des vidéos, pas mal de vidéos. Donc je vous remercie pour le temps que vous avez accordé à cette vidéo, et à la prochaine, Inch'Allah. Bon courage les amis.